देखा तो से मुंड के हलाऊ एक्सरसाइज कर देखा एपट मुह करे बाकी एक्सरसाइज भल योगा। नमस्कार आपण मानको वेलकम करुच्ची डिजिटल ब्लॉग को आशा करछि आपण मान समस्ते भल रे थिबे आ खुशी रे थिबे आम भी समस्ते भल अछु। हमर बेबी आइछि छोटा बेबी हमर बेबी देखो ताको ड्रेस पिंदी देछि एटा होछि मम्मी ध्यान से ब्लॉग कर एटा होछि तकिया कवर को देखो ताको ड्रेस कर पिंदी देछि दिया ता पछपटे गंठी पकई देछि तो बड़े क्यूटी 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 तार भी क्यूटी तार ना होची बाबू छोटा बाबू छोटा बाबू करबो तो देखो दीदी को दी आज आज को दे दिया कह दो आज संडे संडे आज हमें पार्क जीवो राइड कर पार्क वो छुट्टी छोड़े अरे मम्मी होची मम्मी को ओ मम्मी 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 अरे मु तार मम्मी होची ओ अरे आर मम्मी होची ए छियो देखो तो संडे रो चलची तांको ड्रामा से देखो से बहुत आखि बंद करके बोलची देखो जाई गला बच्चे एत सुंदर बेटी अछंती दुईटा न आ मु एबे मते कॉलेज बाछि बाय टाटा कॉलेज आछि टिके परे ना टिके परे दीदी 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 टिके परे आको समझ मु मोस्ते नै कि आको आनबी तापर औषध आनबी तापर पिए देबी तापर पले भेला ए देखो से जाउची ता झियो को मते छाड़ देखी मो पाखे छाड़ी से तार ड्यूटी सरे आसबो ड्यूटी सरे ता झियो को धरि पड़े ता पिल्ला को भी पड़े आज तांकर ड्रामा चल माने तार दियार तो आ आपण माने भलो अछन ना आज दिन तो पूरा चली छी ओ आपण दिन आम दिन समस्त दिन बजरंग वाली के तार भल रे कटू चलो तो मोर तो काम सरीगला से भी हेगला चलो तो अबे आई हट पळे आसले मैडम हेरी दवाई उसका एबे मुंडा को बेबी नाक बंद करके पे ए रे बाबा ए पीले पीले कांदिला 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 ना 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 पानी 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 देखन तो पी देला औषध तो पिल्ला को कौन है छी ए बुखार हे जाछि बेसी हेले भी घरे औषध नथिला हॉस्पिटल आइले तापर औषध नेली तापर खोइली तापर पले अच्छा सोई दे तो पिल्ला को सोई दे ए हे कांदो कांदो ए चली 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 अच्छा तो आज हे छि रोसेई डाली भात और भेंडी आलू भजा खाଇବା संडे एंजॉय करवा बाहर पूरा सब लुगापटा सुखुची और बाहर भी लुगा सुखे तो आप देखिए कि मुझे लुगा सफा कर गोटे दिन में तो चला तो मुझे देखा आज पूरा चिपी मेघ पुणी खरा चिपी मेघ पुणी खरा एमती हो तो मुझे लुगापटा काढ़ुनी तो चलो तो मो सफा कलर देखा के लुगा मुझे सफा कर बाहर को चलते देखो तो मो गाई पड़ा आसी सकाଳେ खाइला पुणी आउ तो खाइबा पड़ा चलो 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 आसो 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 देख ये पूरा कथा माने पड़ा बोले पड़ा पूरा घर भीतर पशिज भाई रे देख तो खाइब खाई सारे पलैब खाओ 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 जय को माता खाई दियो फिनिश कर दियो तो चलो तो मुझे को देखेबी मो के लुगा सफा कर
ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭଣଜାଙ୍କ ସ୍କୁଟି। ମୁଁ କେତେ ସଫା କରିଛି ଭାଇରେ ଖରା ଏତେ ହଉନି। ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଫୁଲ କେତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେତେ ସଫା କରିଛି। କ'ଣ ଯାଉଛି ଦେଖ କ'ଣ ଇଏ ଆମ ବେଲ ଗଛ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିଙ୍ଗିରିଟା ଥିଲା ମାନେ ଏଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ ଥିଲା ଏଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବେଲ ଗଛ। ରାମ ଟାବର ଗଛ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଟଗର ଫୁଟିନି ଆଉ ଫୁଟିଲେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଉ ମିଳୁନି। ମୋ ମା' ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗଛ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫୁଲ ମିଳୁନି କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହଲଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ମୁହଁ କରେ ବାକି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭଲ ୟୋଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ ୟୋଗା। ମୁହଁ ଏପଟ କଲା କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ତା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରେ ସେ ଅଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଚଲେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲାଟା ଯାକ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କଲି। ଖରା ହେବାଟା ଖରା ହେଉଛି ଯଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଓଦାଟା କରିଦେଲି। ବାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କାହିଁକି ନ ଶୁଖିବା ଯାଏ ବିଚାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖରାରେ ଆସିଛି। ଖରା ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଖରା ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ଲୋକ ଯାକ ସବୁ ଓଲଟା ପଲଟା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଖରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ଖରା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ଗରମ କରିବା ଖରା। ବର୍ଷା ଦିନ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବା ବହୁତ ହଇରାଣ। କ'ଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବି। ଶୁଖିଲେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବା କଥା। ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଦିଆ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁ। ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ସୁଟ୍ କରିନି। ଏତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମାନେ ଲୁଗାପଟା କଡ଼ା କୋଡ଼ି ଶୁଖାଶୁଖିରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଉଠିକି ଭାତ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଦିଆ ନ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଆ ସେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି। ଆଉ କାଲିକି ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା କେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିନି। ସ୍କୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ପୁରା କଭର ପୁରା ସାଇକେଲ ତ
କ'ଣ କରିବା ନ ଶୁଖେଇଲେ ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଟା ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ତା'ର ନାଁଟା କହିଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ତା ନାଁ କ'ଣ। ଆଉ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦିଆ ଡାଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସଣ୍ଡେ ତ ବିତିଗଲା ଏମିତିରେ। ତ ଏବେ ଆଉ ପୁଣି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଉ ମୋ କାମ ତ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଥିବ। ତ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।